बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, सियासी मामला जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और हम और आप परेशान हैं कि आखिर इसका हल क्या होगा, हल कहाँ निकलेगा। मुख्तलिफ़ लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ़ गिरफ़्तारियाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ़ छापे मारे जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, पीटीआई वाले बहुत परेशान हैं इस वक्त, उनके साथ गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। और हसन नियाज़ी साहब जो भांजे हैं इमरान खान साहब के, वो अब कराची यात्रा पे पहुंच गए हैं। यानी कहाँ गिरफ़्तार हुए थे, कहाँ से चले, कहाँ गए, ये सारी तफसीलात और उसमें क्या मामलात हैं। तो ये सारी सिलसिले सियासी हैं, चलती रहती हैं, होती रहती हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप ये बताएं कि भुट्टो से पहले किसके साथ ज़्यादती हुई, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई। यानी भुट्टो के अलावा किसके साथ ज़्यादती हुई है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं, सिर्फ इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये भी एक गलत नज़रिया है। हर एक के साथ हर दौर में, यानी सियासी दौर में हो या आमराना दौर हो, बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है सियासतदानों के साथ, और ये कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कहते हैं किसी भी खेल में आप जाएं तो उस खेल में जो वहाँ की रवायात हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। सियासी रवायात में कैद व बंद है, यहाँ इल्ज़ामात हैं, यहाँ एक दूसरे पर तनकीद है, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और इसीलिए मैं भी ये कहता हूँ कि देखें, मुज़ाकरात, कहते हैं लड़ाई वहाँ होती है जहाँ दलील नहीं होती। लिहाजा दलील से बात करें, रवादारी से बात करें, बर्दाश्त से बात करें, तो हर चीज़ का मसला हल हो सकता है। गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, पार्टी के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। चूँकि आइंदा इलेक्शन होना ही होना है, कब होना है ये नहीं पता लग रहा, लेकिन 2023 जो इलेक्शन का साल, अगर नहीं तो और एक आध महीना चला जाए। अब इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है, इलेक्शन होना ही होना है। बाकी क्या मामलात हैं, इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, गिरफ़्तारियाँ तो सोशल मीडिया के बहुत से लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुई, और जिसमें वो अज़हर मशवानी जो हैं वो अभी तक लापता हैं। हम और हमारे जैसे जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इस बात पर बड़े नाला हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ख़िलाफ़ ज़ाब्ता बात की है, अगर उन्होंने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे होने चाहिए, चाहे वो हों, मैं हूँ, कोई और हो, तो मुकदमात करके उनको सामने लाना चाहिए। क्योंकि इससे परेशानी पूरे ख़ानदान को होती है, पूरे ख़ानदान को भी होती है, फिर उस ग्रुप को भी होती है जिस ग्रुप से उसका ताल्लुक़ होता है। अगर इंसान सामने हो तो सारी चीज़ें, मामला जो हैं उसमें बेहतरी आ जा सकती है। लेकिन इसी तरह बाकी मुकदमात हैं। तो इस वक्त पीटीआई पर मुकदमात बेतहाशा हैं, इमरान खान साहब पे भी हैं। कल रिज़ल्ट इनका क्या निकलेगा, कितने साबित हो सकेंगे, कितने नहीं होंगे, तो बिल्कुल भाई इसमें घबराने की बात इसलिए नहीं है कि माजी में भी यही होता रहा। जितने भी मुकदमात बने गए उनमें शवाहिद नहीं मिले, और जब शवाहिद न मिले तो शक का फ़ायदा मुल्ज़मान को दिया जाता है। तो तमाम सियासी लोग या रिहा हो गए, या मुकदमे ख़त्म हो गए, बरी हो गए, अब इन पे बन रहे हैं, तो कल जब बारी आएगी तो इनके भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि ये सब शहीद जो है वो ज़िंदा होता है, वो चाहे सियासी शहीद हो, ये सियासी शहीद हैं, ये भी ज़िंदा हैं, और ये आइंदा भी आपके सामने खड़े नज़र आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने अपने बयान की वजाहत की कि नहीं, किसी को मारने मरने की बात नहीं है, सिर्फ बात यह है कि जिस अंदाज में इमरान खान साहब काम करें, हमने कहा है कि वो नहीं रहेंगे, उनका दौर नहीं रहेगा, फितना व फसाद नहीं रहेगा, बल्कि मुस्तक़बिल में बेहतरी आएगी और हम रहेंगे। तो हम का दावा तो कोई भी कर सकता है। इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं, अच्छा तुम नहीं रहोगे, हम रहेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं, हम नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई तकब्बुर सी बात आती है, लेकिन सियासी में सब कुछ चलती है, कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। अब आपको मैं एक बताने लगा कि पीटीआई के सदर कहाँ हैं। पीटीआई के सदर जनाब परवेज़ इलाही साहब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कहाँ हैं, किसी को नहीं पता। हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने एक बयान दिया था हुकूमत ख़त्म करने से पहले, यानी पंजाब असम्बली तहलील होने से पहले उन्होंने, बल्कि तहलील होने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर फवाद चौधरी पहले पकड़ लिए जाते तो शायद असम्बली तहलील ना होती। बाद में उन्होंने माज़रत भी कर ली थी कि उनका मतलब ये नहीं था, वो था, वो था। ये सियासतदान हमेशा करते हैं। जिस तरह भी राना साहब ने अपने बयान की वजाहत कर दी, शायद कोई मुतमईन हुआ हो, शायद कोई ना मुतमईन हुआ हो, ये तो जाहिर है हर शख्स मुतमईन नहीं हो सकता, दलील के साथ ही मुतमईन करना पड़ेगा। अब परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के बारे में चौधरी फवाद ने जो बदला लिया है, उन्होंने कहा इनकी कोई हैसियत ही नहीं है तहरीक इंसाफ में।
نمبر ایک، وہ کسی بھی جدوجہد میں کسی بھی جلسے میں کہیں نظر نہیں آ رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں کرونا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کی عمر بھی زیادہ ہے، عمران سے بھی وہ بڑے ہیں اس لیے وہ ہر جگہ اس طرح نہیں آ سکتے. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ انگڑائی لے گی تو پھر وہ سامنے آ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ میں بڑے الزامات ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کل کہا ہے، پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے ہیں نا وہ بھی اپنے انداز بدلیں، اپنے رویوں میں تبدیلی. یعنی ابھی بھی انہیں شکایت ہے لیکن دوسری پارٹی کو بھی شکایت ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہی لوگ تو آپ کو لے کے آئے تھے، جب آپ آ گئے تو بہت ٹھیک تھے، اب آپ چلے گئے لہذا آپ ان کے رویوں پہ تبدیلی کریں. لیکن ایک بڑا صاحب رائے طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا ہم پر ظلم ڈھایا ہے، خاص طور پر پاکستان پر، مملکت پاکستان پر، پاکستانیوں پر ظلم ڈھایا ہے. کیا ظلم ڈھایا ہے؟ ان کے اسٹیبلشمنٹ نے جب ایک انتخاب کا رزلٹ نہیں مانا اور مجیب الرحمان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اس اقتدار نہیں دیا تو پاکستان ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے جناب دوسری اسٹیبلشمنٹ نے پھر اپنا کارنامہ دکھایا اور ایک اقلیتی پارٹی کو اکثریت میں تبدیل کر کے اکثریت کو باہر نکال دیا، یعنی عمران خان کو اقتدار میں لے آئے. تو پھر یہ حالات بن گئے. یعنی وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری سارے ہیں، حکمرانوں کے نہیں. یہ جو بحران ہے وہ کہتے ہیں حکمرانوں کے نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہر حکمران نے اپنے اپنے دور میں قرضے لیے، معاملات ایسے خراب کیے، منصوبہ بندی ایسی کی کہ اس کی وجہ سے یہ معاملات گڑبڑ ہوئے. تو پھر اب یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ پی ٹی آئی کے اندر کی بات جب میں کہتا ہوں تتر بتر ہونے لگے، کیونکہ الیکشن کا سلسلہ جب ہوتا ہے تو پھر ادھر سے ادھر سیاسی کبوتر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ناراض ہیں پرویز الہی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فواد چودھری بہت جونیئر ہے مجھ سے، اس نے اس طرح کی بات کیوں کی کہ میری حیثیت کوئی نہیں پارٹی میں، یا میری حیثیت ایسی ہے جیسے ہانڈی میں مسالہ. تو پھر بڑے وہ خوش ہو کے بولے کہ جناب مسالے دے بغیر تو چس ہی نہیں آندی ہانڈی دی. لیکن تسی جڑے ہو نا، یعنی فواد چودھری صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو آلو ہیں، دل کرے ہانڈی میں ڈالیں، دل کرے نہ ڈالیں. دوسری طرف انہوں نے کہا ایک سڑی ہوئی ہانڈی ہیں آپ جس کو دھوئے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لہذا جب تک فواد چودھری صاحب جو ہیں بیک فٹ نہیں کھیلیں گے، عمران خان صاحب ان کا انتظام نہیں کریں گے، جب تک وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے. یعنی اکھ مٹکا لگ گیا یا اٹ کھڑکا لگ گیا، دونوں دا. اب آپس میں وہ کہتے ہیں 751 ہو گئی ہے تو دیکھو کی بنتا ہے کہ صدر صاحب رہتے ہیں یا فواد چودھری صاحب. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صدر یعنی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے بہت خدمت کی عمران خان صاحب کی، لہٰذا شاید فواد چودھری کو بیک فٹ کھیلنا پڑ جائے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو کل کی بات ہوگی، آنے والے کل کی بات ہوگی، اس پہ بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہٰذا میں بھی اس کو بات نہیں. لیکن میں صرف یہ نشاندہی ضرور کر رہا ہوں کہ ان دونوں کا اٹ کھڑکا چل رہا ہے تو پاجی کوئی ایک دوسرے سے ہار منن نوں تیار نہیں، بلکہ کہتے ہیں 80 سب تو بڑے وفادار ہیں کہ عمران خان دے. تو عمران خان رجوم میں جو ہے عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے اس کی کامیابی میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے. لیکن فی الحال جو ہے معاملات جو ہیں سدھرتے نہیں لگ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ادھر سے ادھر پروازیں ہوں گی. دوسری پارٹیوں میں بھی ہوں گی، یعنی پیپلز پارٹی، نواز لیگ، سب جگہ ہوں گی، یہاں بھی ہوں گی، پی ٹی آئی میں بھی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے گزارش INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.